सदा परिभवघनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशीविभूषितकरार्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च कृष्ण कृष्ण महाभागात्मनाथं गोकुलं प्रभो त्रातमर्हसि देवानां कुपिताद्र भक्तवत्सल सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तुमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नैमिषेषु तमासीनामभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको अब्रवीत्। शौनकोवाच अज्ञानध्वान्तविध्वंसकोटि सूर्यसमप्रभ पुताख्या हि कथासारं मम कर्णरसायनं भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान् मायामोहनिरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम इह घोरे खलु प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशः क्रान्तस्य तस्यैव शोधनीं किं परायणम्। श्रेयसां यद्भक्षेयः पावनानां च पावनं कृष्णप्राप्ति करं शश्वत साधनं तद्वदाधुना चिन्तामणिरोगसुखं स्वर्गसम्पदं प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुण्ठं योगी दुर्लभम्। सुतवाच प्रीतिः शौनकचित्ते ते हितो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनं भक्तियोगवर्णं यच्च कृष्णसन्तोषहेतुकं तदहं तया विधास्यामि सावधानतया शृणु। कालव्यालमुख ग्रासत्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलोकीरेण भाषितम् इतस्माद् परं किञ्चिन्मनः शुद्धेन विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभं गृहीत्वेव देवास्तत्र समागमन् शुकं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्या कुशलासुरा कथा सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वेव सुधामिमम् एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयतां प्रपाश्यां वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतं क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महान् ब्रह्मणातो विचार्येवं तदा देवाञ्जहासः अभक्तांश्च विज्ञाय नादतो स कथामृतम् अभक्तांश्च विज्ञाय नादतो स कथामृतं श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। राज्ञो मुख्यो तथा वीक्ष्यं पुरा धातापि विस्मिता सत्यलोके तुलं बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्तदा। ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययो विनीरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं खलु पठना च श्रेण नाथ सद्यो वैकुंठ फलदायकं सप्ताहेन श्रुतं चेत सर्वथा मुक्तिदायकं सनकाद्ये पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरे यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धाख्युतमेत सुरर्षिणा सप्ताह श्रवणविधिः कुमारे अस्तस्य भाषित शौनकवाच लोकविग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्तरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तेषः। श्रुतवाच अथ ते कृतेष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं शुकेन मम यत्
प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मला सत्संगार्थसमायाता ददृशुस्तत्र नारदं कुमारावचो कथं ब्रह्मणदीनमुखा कुतः हन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचितोऽसि कथवितो यथा जना तवेदं मुक्तसङ्गस्य अनुचितं वद कारणं नारदवाच अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वतो मामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुवन्दनम् एमादिषु तीर्थेषु ब्रह्मणा तथा नाप्सर्य कुत क्षर्म मनः सन्तोषकारकं कलि न धर्मित्रे न धरेयं बाधिताधुना सत्यं नास्ति तपश्चं दयादानं न विद्यते उदारं भरिणो जीवा वराकः कूटभाषिणः मन्दः सुमन्दमत्यो मन्दभाग्या ह्युपद्रुतः पाखण्डनिरतः सन्तो विरक्तः सपरिग्रह तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुधिदायकः कन्या वेकरिणो लोभ दम्पतीनां च कल्कनम् आश्रमाय वनेरुदासतीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनानि यत्र दुष्टिर्नष्टानि भूरिश न योगिनैव सिद्धो वा न ज्ञानी सति करयो नरः कलिदावान् लेनाद्य साधनं भस्मतां गतम् अशूला जनपदा शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशूलिन्यः सम्भवन्ति कलावियः एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटन नवनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत् तत्राश्चर्य मया दृष्टं सूर्यतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषण्णः खिन्नमानसा वृद्धोपदितो वा सर्वे निःश्वसन्तावचेतनो शुश्रूष शान्ति प्रबोधन्तीं रुदती च तयोः पुरः दशदिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः विजमानं सतस्त्रे वीर्बोध्यमानां मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दुराङ्गता गोहं कौतुकेनं तदन्तिकं मा दृष्ट्वा प्रोत्पिता बाला विह्वला चाविवचः बालोवाच भो भो साधो क्षणं तिष्ठमचिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गतं परं बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेद् भूरिभवतो दर्शनं तदा नारदवाच काशी त्वं कामिमोचे मा नारी का पद्मलोचना वा देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम् बालोवाच अहं भक्तिरिति ख्याताय इमो मे तनयो मतो ज्ञानवैराग्यनामानो कालयोगेन जर्जरो गङ्गाद्या सरितश्चेमा मत्स्यवार्तसमागता तथापि न च मे श्रेयः सेविताया स्फुरिरपि इदानीं शृणु मद्वार्तौ सचितस्त्वं तपोधना वार्ता मे विततापयास्ति तां श्रुत्वा सुखमावहात्पन्ना द्रविडेशां वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे येन तां गता तत्र घोरकले योगात् पाखण्डे खण्डिताङ्गका दुर्बलां चिरं याता पुत्राभ्यां समन्दतां वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जातहं युवती सम्यक् प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम् इमो तु शयितावत्र श्रुतो मे किलर्ष्यतश्रय मातिदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जठत्वं समायातो तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् श्रुतो वृद्धा विमुकुता त्रयानं सचारे त्वाद्विपरीत्यं कुत स्थितं घटते जरठा माता तरुणो तनया इति।
अतः शोचामि चात्मानं विस्मयविष्टमानसा वदयोगनिधेधि मन कारणं चात्र किं भवेत् नारदवाच ज्ञानेनात्मानि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे न विषादवया कार्यो हरिः शं ते करिष्यति सुतवाच क्षणमात्रेण तन्ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वर नारदवाच ऋषिनुस्वाहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलि तेन लुप्ता सदाचारो योगमार्गस्तपंसि च जना अघासुरायान्ते साठ्य दुष्कर्मकारिणा हि सन्तो विषेदन्ते प्रहृष्यन्ते हसादेव दते धैर्य तु यो धीमन् स धीर पण्डितो वा अस्पृश्यानव लुक्ययं शेषभार करिंदरा वर्षे वर्षे कर्माय जाता मङ्गलं नापि दृश्यते न मम पेषु तेषाकं कोऽपि पश्यति सम्प्रतमुपेक्षितानुरागन्धे जरत्प्रेण संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणीन वा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यते यत्र च अत्रेमो ग्रह का भावान् जरामपि मुञ्चत किञ्चिदात्मसुखे नेह प्रसुप्तिरमण्यते न यो भक्तिर्वाचा कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्यशुचिः कलिः प्रवृतेतु कलो सर्वसार कुत्र गतो महान् करुणापारेण हरिणाप्यधर्म कथमीक्ष्यते इमं मे संशयं छिन्दे तद्वाचा सुखितास्म्यहम् नारदवाच यदि पीत्वया बाले प्रेमतः सर्वं कुरु सर्ववक्ष्यामि ते भद्रे कस्मनं ते गमिष्यति यदा मुकुन्दो भगवान् क्षमा त्यक्त्वा स्वपदं गत तदीनाथ कलि रायात सर्वसाधनबाधकदिष्टो दिग्विजये राज्ञां दिनवचरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारङ्गेव सार्वक यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिनं तत्फलं लभते शम्यकलो केशवकीर्तनात् एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत् सारनिरिसं विष्णुराता स्थापितवान् कलिजानं सुखाय च कुकर्मचरणात् सार सर्वतो निर्गतो धुना पदार्था संधिता भूमो विहीना तुषा यथा विप्रे भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कालिता कनलोभिन कथा सार ततो गता अत्यग्रभुरी कर्माणो नास्ति कारणो जना तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसार ततो गता काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतस्तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सार ततो गता मनसश्चा जयालोभाद दम्भाद पाखंड संश्रयात् शास्त्राणभषणाश्चैव ध्यान योग फलं गतं पंडिता तु कलत्रेण रमन्ते महिष इव पुत्र श्योतपादने दक्षा मुक्ति साधने नाहि वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तु सारः अस्तले अस्तले अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुण्डरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः सुतवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गतः भक्ति रुचिवचो यः स्मृतां तच्च शृणुक भक्तिर्वाच स्वसे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः साध्वानां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परं जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्या ध्रुपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतोऽस्मि। जय श्री पद्म पुराण उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत
महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।